Good morning. Sa 5 o'clock, magtaw na kami ni Ken. Neighborhood. Bike kami ni Ken pakanto sa Pantanasog, Antique. Adulong pa, alas 5 pa lang. Si Ken na number 2, Silva. Pamtao. Asken. Bike kami dapat to sa Antique. Sa Anili. Dito na kami sabay Padua. Sang Lawigan. So 5:45 na. Kasi mas nagari ka diyo. So dari na kami sa may pakatuno sa may Arco sang Antique. Sa mo diri ang simba diri sa Lawigan. The best ka sa Joaquin Tahom. Put ko si Ken Amar. Pamalas na taklad. Number 2, Silva. Dahil ka na picture ni Crisander. Shout out na ay Crisander Amuan. Amo nang kao, yung picture ka naman, no? Grabe tambay na grabe sa beach. Crisander Amuan. Tignan namin. Sander, dira na picture Sandero. Dira si Taytay sang Sinugbuhan. Ini yung last nga barangay diri sa San Joaquin. Tao mo? Sander. Diri na kami. Dira kami nagkaon ni Sandero. Sa food house. Sa Kamalig daw. Dira kami nagkaon na. So dari na kami sa may boundary na. Sang Iloilo, Antique. Hara na ang welcome sign sa Antique.